Ну что, дорогие друзья, я вас всех приветствую. А, Ну что же, была я на Ольхоне, на Байкале, место силы. Ам, Была первый раз, хотя родилась за Байкальском крае, много лет прожила рядом с Байкалом, вот, но мое первое знакомство было. И я поняла, что такого краткого погружения мне совсем мало было, конечно же. Вот. Поэтому я обязательно поеду зимой. Хочу спланировать эту поездочку, потому что зимой у меня большой интерес, как фотографа, да, посмотреть на вот эти вот потрясающие льды, что я увидела у очень-очень многих фотографов. Хочу рассказать про то, что, ну, свои находочки, так сказать, да, я очень люблю сказки, предания, легенды, вот, ну, у меня есть большой интерес к этнографии, вот, и вот эта вот книжка, я очень рада, что она у меня есть, будет в моей библиотеке. Здесь люди, в общем-то, собирали в экспедиции, собирали сказки, да, здесь вот как написано, что мне очень понравилось. Байкало озеро сказки, сборник самобытного сибирского фольклора. Вот знаете, кто бы думал, да, в детстве я сидела на занятиях по фольклору, которые у меня были, и которые я просто ненавидела, если честно, еле как сидела и не понимала в них ценности. Сейчас я выросла, я обожаю наш фольклор, да, вот здесь самобытный сибирский фольклор. Сейчас хочу немножечко хотя бы чуть-чуть изучать. Вот, и я понимаю, что, ну, неисповедимы пути Господни, да, и это здорово, вот что вот люди целые экспедиции собрали и, в общем, собрали сказки, да, вот основу сборника составляют бурятские, эвенкийские и тафаларские сказки народов, живущих в непосредственной близости к Байкалу. Сказки выразительны, с ярким национальным колоритом, житейской мудростью. Ну, вот, что я очень люблю, это мудрость. Ну и всегда я люблю сказку, потому что в ней какие-то образы, метафоры заключены. Вот, и сказка ложь, да, давний намек, добрым молодцам. Урок все-таки не просто так. Часть легенд и преданий связана с самим Сибирским морем, как называют Байкал сибиряки. Рисунки к сборнику создали выдающиеся художники. Я Траугод, надеюсь, правильно прочитала. В общем, потрясающе сделано, очень классные в общем-то, изображения, да, я не знаю, можно ли это назвать, ну, скорее всего, да, это иллюстрация называется. В общем, я обожаю такое, и, конечно же, я просто, знаете, мечтаю о своей огромной библиотеке, где я буду собирать вот такие вот уникальные вообще книги. Вот, хоть я и рассказываю, да, в йоге про то, что важно не накапливать, да, но это действительно очень уникально, да. Вот. Ну, может быть, да, может быть, в целом буду заниматься вот этим вот сохранением культурного наследия. Ну, мне бы хотелось этим заниматься. В общем, потрясающие вещи, что люди, вот, да, живые сказки собирали. Как же это здорово, да? Я перед вами тоже, ну, просто делюсь, сижу в халате, да, мы съездили с бабушкой на швейную фабрику города Читы, вот, и так как у меня стилистически такое видение, да, я купила обычный хлопковый халат, и мне так он понравился, такой веселый, как, знаете, для художников. И тоже необычно, да, нам кажется, что халаты носят вот только там, не знаю, какие-то отсталые люди, ну, такие мнения встречала, да, и что это вообще просто ужасная олдскульщина, но я просто настолько
впечатлилась, мне так понравилось, я поняла, что break the rules, да, сломать вот эти вот правила и выходить даже в свет, да, в таком виде, потому что, мне кажется, это очень-очень прикольно. Такое стильное, модное решение. Ну, на фоне того, где я нахожусь, это, может быть, выглядит и не очень, но в целом это очень веселенько. Вот, хотела немножко с вами поделиться новостями. Вот, в целом Байкал меня, его мощь поразила, но я понимаю, что я ездила в составе группы, а я хотела бы, вы знаете, один на один приехать к озеру, да, и вот я была непосредственно на Ольхон несколько дней, вот, но хочется поехать, в общем-то, зимой. В общем, немножко рассказала вам новости, да, потому что, может быть, я буду организовывать ретрит туда, да, йога, выезд, посмотрим. Кстати говоря, когда мы уезжали, нам посоветовали взять какой-то браслет, типа на память, окунуть в Байкале, привезти с собой вот этот вот кусочек Байкала, кусочек энергетики. Я интуитивно купила такой прикольный браслет и камень родонит. Родонит, он восстанавливает связь с родом, да, и что это очень, прям такая моя тема, вот, так что тоже очень прикольно, совсем интуитивно, но как в тему оказалось мне. Вот, ну что ж, дорогие друзья, давайте нырять сразу в практику, не задерживаемся. Отстроили положение тела, глаза закрыты, немножко подышим, успокоим свое состояние, мысли, отпускаем все эмоции, все, что беспокоило нас, все, что продолжает беспокоить, давить на наше сознание. Жест намасте. Ом Шри Гурубхё Намаха. Om Shri Swami Vishnandaya Namaha. Om Shri Mahavitar Babaji Namaha. Om Shri Mahavitar Babaji Namaha. Om Shri Mahavitar Babaji Namaha. Засекаю времечко. Om Dum Durgaya Namaha. 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 Om Dum Durgaya Namaha.
Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha. Om Dum Durgaya Namaha.
Om Dum Durgaya Namah. 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 Om Dum Durgaya Namah.
Om Dum Durga Hinma, 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 Om Dum Durgaye Namaha. Loka samasta sukhino bhavantu, Loka samasta sukhino bhavantu, Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Да будут счастливы и свободны все живые существа. И пусть мои мысли, слова и действия этому способствуют. Мир, мир, покой всем. Что, дорогие друзья, я желаю вам всего самого доброго. Пока-пока.